इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन, ए अल्लाह मैं तेरी इबादत करती हूँ और तुझसे ही मदद मांगती हूँ। यही था वो शऊर जो मेरे लीडर इमरान खान ने 54% पॉपुलेशन ख़वातीन की क्या, अब तो हर जवान हमारी तहरीक का हिस्सा है, हर बूढ़ा, हर पाकिस्तानी 25 करोड़ अवाम। लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ पाकिस्तानी कौम की माँओं, बहनों, बेटियों से मुखातिब हूँ। मैं इसलिए मुखातिब हूँ कि मेरे लीडर का पैगाम जो उनकी बहन लेकर हम तक आई हैं वो यही हमें बताता है कि जब भाई जेल में गया तो सबसे आगे उसकी बहन खड़ी हुई, कहती रही सियासत में मेरा कोई काम नहीं है, लेकिन मेरे भाई की ज़िंदगी मेरे लिए हर दम आगे है। उसके हर केस की पेशी से लेकर ये यहाँ पर आपको नज़र आई, जबकि जलसों में या आपको किसी स्टेज पर, किसी ओहदे पर कहीं नज़र नहीं आई, आम लोगों के साथ नीचे नज़र आई। क्या हुआ, जब भाई की जान को ख़तरा लाहक हुआ तो बहन निकली। जब मैं जेल में थी तो मेरी बेटियाँ मेरी कैंपेन करने निकली। यही वो पैगाम हम अपनी माँओं, बहनों, बेटियों को देना चाहते हैं कि मुश्किल वक्त आन पहुँचा है, क्योंकि मुश्किल वक्त पाकिस्तान पे आन पहुँचा है। तहरीके आज़ादी की जो जिद्दोजहद थी ना, उसमें ख़वातीन ने रोल प्ले किया था। अब पाकिस्तान बचाने की तहरीक शुरू हो रही है। जेलों में रखा गया, हमारी ख़वातीन ने जिस खंदा पेशानी से सब कुछ बर्दाश्त किया और आज भी बर्दाश्त कर रही हैं। मुझे एक बात बता दे, हर औरत का कंट्रीब्यूशन है, पाकिस्तानी हर औरत का कंट्रीब्यूशन है जो 8 फरवरी को वोट के लिए निकली थी। उसे ये पता था कि शायद उसका वोट ज़ाया चला जाए, लेकिन उसने कहा मैं अपना हक अदा करूँगी। तो मैं कहती हूँ अपनी माँओं को, मैं कहती हूँ अपनी बेटियों को, मैं कहती हूँ अपनी बहनों को, अब आए, अब ये वक्त है। हमें पाकिस्तान को बचाना है तो खान को लेकर आना है, हमें इस मुल्क को बचाना है तो हमें खान को रिहा कराना है। आज हमारा लीडर अपने मुंह से कभी हमें ये नहीं कहेगा कि हम उसकी रिहाई की तहरीक चलाएं, वो आज भी यही कहेगा कि मैंडेट चोरों के खिलाफ आवाज़ उठाएं, मेरी अदलिया को आज़ाद कराएं, इन कब्ज़ा चोरों से मुल्क को बचाएं। वो अपनी बात नहीं करेगा, लेकिन उसकी ये जो कैद है, जो उसके बच्चों से दूरी है, उसके घर वालों से दूरी है, जो कैदो बंद की सोबतें वो बर्दाश्त कर रहा है, आम कैदियों वाली भी सहूलियात उनको मैसर नहीं है। तो अब तो ये फ़र्ज़ है इस कौम पर, इस कुर्बानी का हक अदा करना है हमने, और इस कुर्बानी का हक तभी अदा होगा 1 सितंबर आप सब ने निकलना है, और उसके बाद अब तहरीक का ऐलान। 37 दिन हो गए हैं। जज साहब 4 दफ़ा उन्होंने डेट दी है बेल हियरिंग की तोशाखाना 2 में, और जज साहब उससे भाग रहे हैं। और हमारे जो लॉयर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि आप जो अलकादिर है, जो जज साहब नासिर जावेद साहब जो सज़ा देना चाहते हैं, हमारे लॉयर्स कह रहे हैं कि नहीं, आप ये केस बेल सुने। जज साहब बेल से भाग रहे हैं, हमारे लॉयर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि अलकादिर पे जो ये सज़ा देना चाह रहे हैं वो उससे भाग रहे हैं, उन कहते हैं हम इसको डिले करेंगे। तो इस वक्त मुकाबला ये चल रहा है, हमारे लॉयर्स कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान जेल से बाहर आ जाएं, क्योंकि नाजायज़ इस वक्त जेल में बैठे हुए हैं, और जज साहब कोशिश कर रहे हैं कि वो बेल ना सुने। ये तो आपको मैंने बता दिया जेल के केस के बारे में। दूसरा, अंदर 1-2 वो जो आपके सहाफ़ी भाई थे, उन्होंने आज एतराज़ किया कि कल मैंने चैनल के नाम लिए। देखें, हम तो ना सियासतदान हैं, ना हम ये मीडिया के बारे में इतना समझते हैं। हमने जो चीज़ देखी हमने आप बयान कर दी, लेकिन आज मुझे ये खुशी हुई, मैंने उनको कहा कि देखो आज हमें ये खुशी हो रही है कि आप अपने बाकी सहाफ़ी भाइयों के साथ अंदर आए हो, जो नहीं, लेकिन काफ़ी लोग अंदर आ गए हैं। देखिए, पहले सिर्फ 2-3 लोग बैठे थे तो उनके ऊपर प्रेशर तो पड़ रहा था जो अंदर थे, लेकिन माशाल्लाह मैंने कहा कि आज आप अपने बाकी सहाफ़ी भाइयों के साथ आए तो मैं अच्छा लग रहा है। ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात, इमरान खान ने आज बड़ा वाज़े तौर पे कहा है कि संजानी में जलसा होगा इंशाल्लाह, और उन्होंने जो पैगाम देकर भेजा है मैं वो आपको पहले बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को ख़वातीन का बहुत अहम किरदार था इलेक्शंस के अंदर,
انہوں نے خواتینوں نے پہل کی. ہمیشہ بڑی جو موومنٹس ہوتی ہیں اس کے اندر خواتین پہل کرتی ہیں کیونکہ وہ اپنے بچوں کا مستقبل دیکھ رہی ہوتی ہیں. وہ ان کے لیے نکلتی ہیں. مائیں کب نکلتی ہیں گھروں سے؟ جب ان کو اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہوتی ہے. جب خواتین مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو جائیں اس کا مطلب یہ اسی کو انقلاب کہتے ہیں کیونکہ گھروں سے نکل کر آتی ہیں. اور ان خواتین کے ساتھ جو ظلم ہوا 9 مئی کو ہم یہ کبھی نہ بھولیں. ان خواتین نے وہ ظلم برداشت کیا, انہوں نے اس کا سامنا کیا اور اس کے باوجود یہ خواتین کھڑی رہیں. اور میرے ساتھ اس وقت جن کے اوپر ہمیں فخر بھی ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا کہتے ہیں نا جو اگزامپل ہے کہ عالیہ حمزہ جنہوں ان کے ساتھ ایک جیل نہیں کتنی جیلوں میں سے گزری ہیں. لاہور میں تھیں, پھر ان کو لے گئے سرگودا جیل, پھر اس کے بعد لے گئے گجرانوالہ. اور گجرانوالہ سے بھی ان کا ارادہ تھا, پولیس آ کے باہر کھڑی تھی اور ان کا ارادہ تھا کہ گجرانوالہ سے ان کو کہیں بلوچستان یا سندھ لے جائیں. یہ اس قسم کی جو ظلم ہو رہا تھا یہ انہوں نے وہ بھی برداشت کر کے جب باہر آئی ہیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ ابھی تک ان کو دھمکیاں نہیں مل رہی, آپ یہ نہ سوچیں کہ ان کے گھروں پہ ریڈ نہیں ہو رہا, آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پیچھے وہ کیا کہتے ہیں ایجنسی کی گاڑیاں نہیں پھرتی. آپ کے سامنے خواتین کھڑی ہیں, آج بھی ہم کھڑے ہیں. ہم انشاءاللہ 8 فروری کو بھرپور طریقے سے شرکت کریں گے. ہم خواتین آگے, ہم مائیں نکلیں گی, ہم اپنے بچوں کے لیے ستمبر کے لیے 8 فروری میں لگا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, 8 فروری ہمیں کبھی نہیں بھول سکتے. 8 فروری کا ہی یہ اب سونامی میں کہنے لگی ہوں, 8 فروری کی سونامی ہے جو 8 ستمبر تک پہنچ چکی ہے. آج عمران خان نے بھی یہی کہا تھا, انہوں نے کہا آپ نے 8 فروری کو ضرور نکلنا, تو ہم نے ان کو کریکٹ کیا کہ آپ نے آج 8 فروری کہہ دیا سپٹمبر کو. لیکن سمجھ لیں کہ ایک ہی چیز ہے, مہینے بدل گئے ہیں لیکن ایک ہی وقت آ گیا ہے. وہ شروعات تھی, یہ اگلا فیز آ گیا ہے. آپ نے سمجھا نہیں کہ جب یہ مائیں نکلی ہیں, پہلے بھی نکلی تھی, آپ نے ان پہ اس لیے ظلم کیا کہ آئندہ کبھی کوئی خاتون گھر سے نہ نکلے. ہم پھر نکلیں گے, ہم آئیں گے. 8 ستمبر کو ہم سنگجانی میں بھرپور حصہ لیں گے, ہم اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے. عمران خان نے پھر سے کہا ہے سب نکلیں, اپنے حق کے لیے نکلیں. جو آگے ہماری اکانومی کا حال ہونے جا رہا ہے, کہتے ہیں آج آپ نہیں کھڑے ہوں گے, کل آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ملک کتنی مشکلات میں جانے والا ہے. یہ جو قرضے لے رہے ہیں یا آپ نے اور ہم نے ان کو واپس کرنا ہے. یہ اپنا جو کہتے ہیں لائف سٹائل ہے وہ ختم نہیں کر رہے. ان کا لائف سٹائل, ان کا رہن سہن, ہم نے اس کا قرضہ برداشت کرنا ہے. تو اس لیے میں پھر سے کہنے لگی ہوں, میں ساری خواتین کو کہہ رہی ہوں, آپ نے 8 فروری کو ضرور نکلنا ہے. اور انشاءاللہ پھر سے میں نے فروری نہیں کبھی بھولے گا, 8 ستمبر کو ضرور نکلنا ہے.